Dalaygo ng Dios ni ini nga adlaw unang Domingo sa bulan sa Hunyo atong yabi-abi karon ang lain usab nga ecclesiastical year, no? Welcome sa matag usa nga niya kanato sa panimbahon o gatong yabi-abi ang lain nga bag-ong opportunity to worship God with a new theme. Nindot ang atong tema mga igsoon, revival or revive spiritual fullness in Christ. Musugod na nga tema karon nga bulan o muhuman sa umalabot nga hinapos nga bahin sa ecclesiastical year. Itong abiyabihon ang tanan, itong nagtambong online o katong niya on-site sa atong pagsimba samtang atong awiton ng atong welcome song. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a question welcome here, hallelujah, there's a welcome here, there's a question welcome here, we welcome you, we welcome you, we welcome. Naupa nga ang atong mga presensya karon sa atong pagsimba, magadugang sa kadasig sa matag-usa. As we all know nga ang atong pagsimba, kita tanan ang mga worshipers sa lang ang atong isimba ang atong buhi nga Dios. Sa atong talamdan or sa atong chambers, palihog sa pagtan-aw sa mga pipila ka mga announcement nga buot nato hatagan og duot. Partikular kining sa atong cover page, nakabutang dinhi ang ang pagpamalandong mahitungod ni ining Revive Spirituality 2024, particularly karon nga series sa Pentecost, o gadunay sa diri nakabutang mapasalamaton kita sa atong church council last meeting last Sunday kay nakapili na usab dayon og bag-ong chairman o vice chairman. Actually hiusahan nga ibalik ang atong chairman si Suon Susan Palad o si Dr. Les James Mangawel, mo'y ingon nga Vice Chairman. Silang duha, ipahiluna unyang alas 10 nga panimbahon, duyog ni adtong wa kaapil sa installation service last Sunday. So kinsa tong wa kaapil, pwedeng unya mo dungan sa alas 10 sa unang portion sa atong pagsimba. Salamat sab kita sa tanan nga nagtambong sa congregational meeting last Sunday, kadto ang last hura sa atong congregational meeting. O salamat nga sa presentation gipanguluhan sa atong senior pastor, gi-approve sa atong congregational meeting ang atong proposed plan, karon di na proposed, mga approved plan and budget for 2024-2025. Salamat sa Ginoo ni ana. Kung dunay inyong pangutana may tungod niini sa mga detalye niini, pwede mo adto sa opisina sa pastor aron mahatagan og hayag ingon man usab bisan sa opisina sa atong administrative officer. Hatuta sa atong schedule para sa bulan sa Hunyo, ang June. Communion Sunday karon, sa sunod Domingo ang atong Freedom Sunday at aga natugduot ni anang June 9 ang Men and Women in Uniform Sunday. So kadtong mga kalakinan o kabayan-an nga nagtrabaho sa gobyerno, particularly kadtong nasa security services. Amo ni ang i-refer dinhi sa Men and Women in Uniform. Security services kana atong igahin nga Domingo alang sa atong mga igsuon nga naa ni ana nga opisina. Atong gihawhag sila nga sunod Domingo, suoton ang inyong uniform, no? Katong police, army, o unsa ba? Suoton ang uniform. Ang di ra gyud maka-uniform na sa intelligence division, kay civilian man gyud eh. And mo na ilang uniform. Pero sa Pizza 23 usab, ang atong Baccalaureate Sunday, luksuhan sa nato ang 16. Sa 23, atong Baccalaureate Sunday sa atong simbahan, kabantay mo Hunyo na, sa una Marso pa ni, pero Hunyo na. Meaning karon katong mga nag-graduate
no? Gikan sa Parlang Pag-asa, elementary, kinder, kinder may graduation o ang high school. Kinder, high school o college. So palihog submit sa inyong mga pangalan ngadto sa opisina aron nga atong idugang sa lista sa mga mo graduate or nag-graduate, no? Kan mo wapang uban kay mag seremonyas pa sila ang nahuman na karon nga tuig ang ilang baccalaureate isubmit palihog sa office aron ato ning kolektahon do natay tulo ka Domingo o duha na lang 9 ug 16 para tapokon kini i-post nato sa 23 nga panimbahon. So Father Sunday sa sunod 16 o sa atong Pizza 30 ang 6th Sunday after Pentecost. Palihog sa pagtan-aw diya sa atong chambers sa mga nakalatid nga mga preachers and topic and suggested scripture, I suggest nga kung doon na may panahon, basahon daan ng scripture, so yun, aron nga sa pagpamalandong, makasabay, no? Makasabay. Lahira nang nakabasa ka daan, makasabay ka sa mga pagpamalandong. Salamat nga last Sunday ang atong pagsaulog sa ika-16 nga tuig or anyo sa anibersaryo sa praise and worship teams. Daghana dili lang Echoes of Faith, daghana ang atong praise and worship team na himong makahuluganon o malampuson kini. Padayon ta sa atong mga announcement, dunay karong alas 2 o alauna sa hapon ang Youth Reception Sunday for Young People. So kadtong mga kinikanan nga dunay batan-on nga anak, paanhiya alauna. So giawhag mo nga sa inyong suporta sa ministry nato sa mga batan-on, paanhiya ang inyong anak nga nagbilong pa sa batan-on nga edad. Kay kung wala sila, kinsa may mupuli nato. So this is our opportunity to help, organize, nurture ang atong next generation, ang atong mga batan-on. Alauna sa hapon ang youth reception, unya pagkarong alas 9, ilunsad usab ang Sunday school para sa mga batan-on. So mga CYF nga niya karon nagtambong or parents nga na ay CYF, paapila inyong anak. Alas 9 ang Sunday school dito sa Reconcilio Chapel. Sila may nakauna og hangyo nga gamiton dito para sa mga batan-on. Ilunsad dito ang Sunday school alas 9, pagkalauna youth reception. Dunay isa dinhi kaauhag may tungod sa kining bag to school addressing SIAF. So mga sakop sa Christian Young Adult Fellowship, giauhag na pod nga magtapok ta og resources, mga 200 ka mga bata ang posibleng beneficiary niini didto sa Malita sa July ihatod. So doon na tayo isa ka bulan kapin para atong ipaambit o muangkon tagpilakha ka bag ang atong pwedeng angkunon. Dili ra ni para SIAF. SIAF ang mo facilitate, mo administer sa ministry. Pero kung UCM ka and you feel like giving or sponsoring 2 bags, pwede ra kayo. Welcome po na siya. No? 500 pesos, ingon si Pastor Jay, ang kada bag. So pwede ta mo sponsor yung natog 3 ka bag. Sunod Domingo ihatag nimo, sunod Domingo ihatag, sunod Domingo, 3 ka Domingo. Na kompleto ang 3 ka bag nga imong gisponsoran. This is not limited to SIAF, but the SIAF is administering and welcoming help. 200 bags ang kinahanglan i-raise niini. Ang atong tabangan mga bata sa Malita area. I think this is not limited to UCCP kids. Pastor, no? So, mostly, mga bata dito dool sa atong simbahan, igsuong simbahan sa Malita. Ang atong dunay ang atong eskwelahan usab UCCP Parlang Pag-asa magsugod na ang enrollment ug mapuhon Pizza 3. So ang atong awhag sa mga igsuon nato sa pagtuo dinhi or inyong silingan kaila kauban sa opisina ngita pag-eskwelahan palihog dasiga nga dinhi i-enroll aron maabot nato ang 200. Sakto ba, Bern? Kuratan si Ma'am Bernaw, saong kurang katima ng 200. We pray for 100 with Parlang Pag-asa, kaya ang ilang current nga enrollees last year, murag 75. Ha?
76. Ngampo sila 100. Pero di nato limitahan ang planos Ginoo, basig pwedeng himuon niya ng more than. So we pray for students. Ang parents, members sa church, yawhag mo appeal sa pagkampanya nato ni ini. Ang ato usab nga stewardship and care and service palihog sa pagtanaw, makita na nato ang end-year report diha update. Last year, nangandoy ta, nagampo ta og 20M. Ang tubag sa Ginoo doyog sa inyong mga faithfulness or atong faithfulness ning abot ta og 16M. And that amount tells us to still glorify God, kay gitubag niya ang enough para sa atong gikinahanglan sa isa ka tuig nga ministeryo o pag-alagad sa iyang katawhan. Pwede ba ta mo offer o clap offering for the Lord? Amen. Oh. Subo sa atong gi-adjust ang atong giampo karon nga tuig based sa atong aktual o unsay pwede. Lord, itugot karon nga tuig. Ano na punta no? Yan araman na kay we always begin with 0 because it's all based on faith and His grace. So, panayon ta mga igsoon sa atong mga announcements. Doon ay atong igsoon sa 10 o'clock ni siya regularly attending si Elizalde Bantis Ulitaw. Ming taliwan ni adtong Mayo 26, ilubong karong Martes, alauna dito sa dili sa Manila, sa Manila Memorial ang iyang lubong. Subusa ang visitation team basig bakante unyang gabi og sa Lunes, iingon man usab sa Martes, dunay schedule nato nga vigil service unyang gabi alas 6, mugikan dinhi ang sakyanan alas 5. Martes o Lunes usab alas 6 ang service, mugikan ang sakyanan dinhi simbahan alas 5. Those who are available, kung nakailam mo kay Igsoon Saldi Ulitaw, minyo ni siya. Ang iyang vigil service tuwa sa iyang panimalay sa Sarfa kuno siya subdivision dito sa Katalunan Grande. Di na ako i-describe kay bisan og i-describe o matakatuod. Sumusabay tagsakay din higikan alas 5 ang unya nga elder mo uban si Ate Merly, Elder Merly o uban pa nga katong bakanting pwede unyang gabi o sa Lunes unya sa Martes alauna ang pagpahiluna kaniya. Salamat kita sa atong Levitical Family Fellowship tuldukan gitapos ang tuig na malipayon o makahuluganon na himong oportunidad usab kadto aron isgutan ang direksyon ug ang tema karon nga tuig ug nadasig usab kita sa presensya sa atong chairman nga didto nagtambong ug ang pasalamaton kita sa Mahipos family nga gipagamit kanato ang Malabog Spring di man to tawgong resort Malabog Spring. So kung pwede mong mo lugar pod mo gamit dito, mananghid lang ta kang Attorney Diosdado Mahipos. We're thankful for all the blessings that God has allowed us to savor during those 2 days, Lunes o Martes. So mga igsoon, atuta sa ato mga pag-ampo, doon na igsoon nato din nga nagapadayon sa pag-ampo para sa healing sa ilang kinabuhi, ilang panlawas, o doon na usab igsoon nato dinhi base ng uban kaninyo niya sa atong taliwa nga nagampo og nagpasalamat tungod sa ilang mga adlaw na tawhan, importanteng pizza sa kinabuhi, or ang uban nagsaulog sa ilang kasumaran sa ilang kaminyuon palihog sa pagtindog samtang atong awiton ang atong birthday greeting song o ang atong wedding greeting song, pagtimbaya o pasalamat sa buhi nga Dios. Once again, I sound your birthday. Once again, my time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time this year.
ka matinud-anon sa atong buhi nga Dios ug diha sa iyang gugma, atong ideklarar ang panalangin o ang grasya sa Dios ngadto sa atong maigsuon nga nagsaulog sa ilang importanteng pizza sa kinabuhi, ang adlaw na tawhan o kasumaran sa ilang kaminyoon. May the Lord continue to bless each of you, especially this year. Salamat kita maigsuon nga ang UCM naglunsad og retreat og despedida last kagahapon lang yon o makahuluganon kini usab nga retreat. Ang atong dugang detalye niini atong itaho sa sunod nga Domingo. Andamo na itong atong mga kaugalingon alang sa pasiyon ng awit sa atong koro. Manindog kita alang sa tawag sa pagsimba. Sa dihang miabot ang adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkahiusa sa usa ka dapit. Ug sa kalit may nadungugikan sa langit, sama sa huros sa mapintas nga hangin. Ug kini mipuno sa tibuok balay diin sila naglingkod. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo, nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa balaang espiritu. Umari ka, balaang espiritu, puna ang mga kasing-kasing sa imong matinud-anong katawhan o pasiga kanimo ang kalayo sa imong gugma, ang among espiritu o sa kamatuoran. Labing dalaygon ug palaan namo nga Dios, amahan namo nga langiton. Dili ma-express sa pulong o Dios ang among pagdaig ug pagpasalamat sa imo.
sa imong gihimo sa among mga kinabuhi. Upadayon ikaw nga nagagiya kanamo. Dalaygon ka o Dios sa tibuok namong kinabuhi even sa maayong pagkatulog nga imong gihatag. Salamat kay o Dios ning matahom nga adlaw nga gidugang nimo sa among matag isa ka kinabuhi. Ug salamat usab Ginoo ning pribilehiyo nga kami as chosen people, as redeemed people, we can come to your throne of grace to worship you this day. Salamat kay o Dios nga ang balang espiritu naa sa among taliwala ug naa sa matag isa namo ka kasing-kasing. Aron kami makasimba kanimo diha gayud sa espiritu ug kamatuoran. Kini among pag-ampo uban sa pag-ampo nga nagaingon. Amahan namo nga naa sa langit, pagadaygon ang imong ngalan, muanhi ang imong gingharian. Pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon man sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala sama sa pagpasaylo namo sa mga nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugot ngadto sa panalay kun dili luwasa kami gikan sa kadautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya sa katuigan nga tanan. Amen. Banglingkod ta. Sumala sa Isaiah 55, si propeta nagingon, dangog kamo sa Ginoo ug tawag kamo kaniya samtang anaa pa siya nga mutabang kaninyo. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang daotang binuhatan ug ipasalikway ang ilang daotang panghuna-huna. Pabalikan na sila sa Ginoo nga atong Dios, kay kaluy-an niya sila o pasayloon. Niningatak na kita usab giawhag nga muduol, musugid, ilhon ang atong mga kalapasan o pangayoon ang iyang kapasayloan. Himuon ta kini sa hilom. Mga igsoon, nadungog sa Dios ang atong pagsugid. Gidungog sa Dios ang atong pagpangayo sa kapasayloan. Ang kasiguruhan sumala sa pulong sa Dios diha sa Roma nagingon, tungod kay gipakamatarong naman kita pinaagi sa pagtuo diha kang Hesukristo. Maayo na ang atong relasyon sa Dios. Nahitabo kini tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesus. Ipasalo ikaw, gipasiguli ngadto kaniya, pinaagi siyang bugtong anak si Ginoong Hesus. Salamat sa Dios. The crown of
the kind shepherd found me, and I am on my way home. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Magampo ta. Tinod gayud o Dios, nakaangkla diha sa imong saad, sa imong kaluoy, sa imong grasya. Ang among pagpadayon sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan nga bisan taliwala sa mga gumunhap, mga pagsulay nga dili namo mapugngan. Ikaw ang Dios nga nag-aga kanamo, naglig-on kanamo, naggiya kanamo. Ikaw ang Dios nga naghupay kanamo sa panahon sa kagul-anan. Ikaw ang Dios nga nagadala kanamo sa tanang higayon. Ngani ikaw usab ang hinungdan nganong niya kami nini nga dapit aron daygon pasalamatan ang imong kaayo ngani sa among kinabuhi. Ginoo nini nga takna ginamo makalimtan usab sa pagpadangat ngana sa imong atubangan Ginoo. Labi na o Dios ang makahimtang sa among mga igsuon nga padayon nga nangandoy nga mahatag balik kanila ang maayong panlawas. Nangandoy ug nag-ampo Ginoo nga ihatag nimo kanila ang pag-alim sa balatian og nga ang lawas padayon nga magamit sa pag-alagad kanimo. Niini nga takna dunay special namong i-mention sa among pag-ampo sinang Elisa Elio Nasito nga nangandoy Ginoo nga maka-recover gikan sa balatian nga miabot kaniya karon anaa siya sa Brokenshire. Nagampo sab kami padayon Ginoo sa among General Secretary si Bishop Bimboy Labuntog, hoping and believing Lord that in your mercy and grace you will grant healing and restore his body so he can continue leading, serving. Amidst all that has been, you are our God who has appointed and called him to be our leader, our bishop. Nagampo usab kami Ginoo alang sa banay ni Saldi Ulitaw nga nitaliwan na gikan sa laray sa mga buhi. Guol o gimingaw ang banay tungod sa kalit hinanali niya nga pagbiya. Apan Lord, taliwala niya na ang imong saad, ang imong pulong, o ang kamatuuran nagsulti nga diha sa kang Jesus makabaton si bisan kinsa nga motuo kaniya o kinabuhi nga dayon. Resurrection ang imong saad Ginoo. And so we pray that the same truth will sink in to the hearts and faith of the members of the family Ulitaw. Aron nga taliwala sa ilang pagbangutan, they will find comfort, strength, taliwala ni ini nga kasinatian. Langiton nga mahan, salamat sa mga kadaugan sa among mga igsuon sa pagtuo. Dunay uban kanamo nga nimpasar sa exam nga bag-o lang gilunsad last week. And we're happy for them, O Lord, nga imong gihatag ang kadaugan o kalampusan. Nagpasalamat kami usab nga karon nga semana dunay daghan nga nahingtapos sa ang sa pagtuon. Ang uban motapos pa karon usab nga semana o karon nga bulan. So we look forward, Lord, as they conclude that particular stage of learning and look forward for another stage in the academy. O ikaw may padayon nga mag-uban kanila sa ilang banay, magtagbo sa kinahanglan, ilabi na Ginoo sa mga bayronon o sa mga kalig-on o kaalam kinahanglan sa kabataan nga nag-eskwela o Dios. Salamat sa mga igsuon namo nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karon nga adlaw niini nga semana o bisan ni adtong naghatag og bili o pasalamat
kanimo o Dios nga ning abot no usab sila laing ang sa kasumaran sa ilang kaminyuon. We pray, Father, that your faithfulness and grace be abounding and overflowing niini nga mga igsuon namo sa pagtuo. That they'll always see your hands behind everything that takes place in their life. Ubanin sila Ginoo, liguna sila padayon sa ilang biyahe, sa ilang mga buluhaton o sa ilang pagpangalagad kanimo sa bisan asa nga dapit sila sa ilang pagkinabuhi, Ginoo. Salamat nga karon nga tuig among ablihan ang bag-o nga season, ang bag-o nga tema, ang bag-o nga ecclesiastical year giniyahan sa imong gi-impress alang kanamo nga among tutukan Ginoo nga tema. Revive spiritual fullness in Christ. Naot nga kini among masabtan nga sinati o kini nga tema mugiya sa matag usa kanamo sa matag banay o sa tibok simbahan nga among makaplagan ang Kristo nga dugay na ang among gihuptan o gituuhan, and there will be more of Him, more in His Scripture, more of you, O Lord our God, sa among pagdiskubre, sa among paglabas, sa among pagpaminaw, sa among pagdiskusyon, pagtuki, o sa among pagtuon, Ginoo. Karon nga adlaw ablihan kini ni Pastor Jay o gubani kami Ginoo. Ablihan mo na huna kasing-kasing sa among pagpaminaw. May we all be listening and hearing you speak to us through your servant. Lord our God, daghan pa nga mga pag-ampo nga buot namoy padangat kanimo, mga pagpasalamat sa imong gitugot nga mga schedules nga malagmalampuson, o mga pagpasalamat nga dunay mga bag-ong butang imong gilunsad uban kanamo. Praying, Father, for the Sunday school of the young people for 9 o'clock. Praying, Lord, nga bisan ang youth reception alauna karon nga adlaw will all be successful because you're the one who is gathering young people with the support of the parents niini nga gimbuhaton sa mga batanon. Praying, Lord, nga ang Parlang Pag-asa magsugod sa pag-enroll og mapuhon, ikaw usab ang magdala sa mga estudyante. Among gipangandoy makaabot og isa ka gatos. Pero nagampo kami beyond. Nangandoy kami nga ikaw ang Dios nga mapahitabo niini. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, padayon kami nga magsalig, magsangat sa among mga pag-ampo nga kanimo, ug among tan-awon ngadto sa unahan nga malaumon ang imong mga tubag ilabi na Ginoo sa paggiyan ini nga iglesia. Amen o amen. Pagbasa sa Balaang Kasulatan kinutlo sa mga sulat ni Pablo sa Colosas, Corinto, Galacia ug Efeso. Ato kining basahon sa tubag-tubag. Kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus pagkinabuhi kamo nga hiniusa kaniya. Nga nakagamot, kabarog, kung nga naglikod,
hinala sa gitudlo kaninyo ug mapasalamaton kanunay. Ang uban kanato mga Hudyo ug ang uban dili. Ang uban mga ulipon ug ang uban usab dili. Apan kitang tanan munyagan Sa kalaw, agi sa maong tapong espiritu. Kitang tanan at ikambit nom sa kay. dili mahinungdanon kon ang usa ka tawo tinuli ba or dili. Ang mahinungdanon mao nga siya bag-o nang binuhat. Sulod ninyo ang bagong pagkatao, buhat sa Dios sama sa iyang tagpuay. Makita diha sa katuod, sa bukid, sa tarong, wala. Kini ang pulong sa Dios, panalanginan kita sa atong pagpamalandong. Salamat, Bulawanon Panon-awit sa mensahe sa pulong sa Dios pinaagi sa awit karon. Ang atong tema, mga kaigsuunan, nasulti na ni Pastor Winsel,
sa pagsugod sa series on Revive Spirituality. Ug mo kini ang atong sentro nga pamalandong o duot alang sa tibuok tuig, in fact. Uban sa greater theme, Revive Spiritual Fullness in Christ. So mayong buntag kanatong tanan, karon ang unang Domingo adlaw sa atong tuig 24-25. So kung okay lang sa inyo, itimbaya ta mo og Happy New Year. Happy Church New Year. Unsay tubag? Same to you. Same to you. So, Happy Church New Year. Salamat. Mindset lang. Mindset. Dili pa bagong tuig jud. Pero sa simbahan, bagong tuig. Si Pastor Edith, wala na. Kay tuan na siya turil. Mo na naron. Kay balin-balhin malagining tuig nga termino. Ang atong pastor nga bag-o, si Pastor Lenny, nihangyo nga sa Miyerkules pa siya moabot tungod sa importante kaayong apason niya dito sa Silliman University ug sa Cebu. So sa sunod Domingo, na siya o magwali na siya. Bisan pa sa taliwala sa mga nagapanghitabo dito sa Cebu Conference Incorporated. Ambot kung naka-marites mo siguro sa nagapanghitabo. Ayaw na lang mag-appeal. Leave it to the experts. Kaya naman po'y daghang nagapanghitabo po. Pero katong mga na Facebook, siguradong nakaibalo dyan mo. Because we are one united Church of Christ in the Philippines. Amen? So, ang aning pag-ampo nga ang Ginoo magabag-o buhi sa atong kasing-kasing. Mag-aampo kita. Lord, salamat sa imong gahom nga magabuhi sa imong katawhan sa among espirituhanong pag-alagad o pagkinabuhi. Sa among pagpamalandong karon ug sa among pagduol niining balaang talad sa panihapon. Maangayan unta kami sa imong atubangan, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang pulong revive, abot pasabot, sama sa atong nahibalaan na ang pagpabalik sa iyang kinabuhi. Sama ni atong nakuyapan, unya gi-revive, o kaha kadtong nalumos, unya ingon ang mga doktor, clinically, kuan na ni, dead na ni. Mao ba na, Dok? Mao nang clinically dead. Kung imong tan-awon, patay na siya, gidugangan lang og clinical. Patay na. Pero maapas pa og revive, maapas pa og resuscitate, mabuhi siya. So mao ni ang pulong nga atong balik-balikon karong tuiga. Sa espiritual nga pananaw, mao gayud kini ang kahulugan sa Revelation 2:4. Katong niingon ang Ginoo sa simbahan dito sa, ano itong simbahan na? Efeso? Remember and return to your first love. Mo nang revive. Balik sa imong unang gugma. In wider and communal sense, gigamit nigawas ning pulong 4 R's. Di lang kumusulti unsa ng grupo ha. 4 R's. Reclaim, restore, rebuild, regain, and ako lang gidugangan, renew. Sa mga protestante, renew ang ginagamit. Kaning pulong revive, burag, Pentecostal kayo. No, amot lang kung mao pa na ang inyong pananaw pod.
Pero sa mga mainline Protestant sama nato, mas duol-duol ang pulong renew. Pero ang kahulugan, mauragot. Sa Bisaya, pagpukaw. Ikaduha, pagmata. Pagmata. Pero ayaw mo katawa nga, basig organisasyon ng pagmata. Dili. Ato lang ng sakto yung gigamit nga translation. Wala na may lain dyan. Pagmata man dyan na, pagpukaw. Pero ang pinakadool, kinangita lagi mi o kanang hubad ba nga, unsa yung maayong hubad? Pagbuhi, pag-usab. O sa termino sa Biblia, pagkabanhaw. Pagkabanhaw. O kini, atong giila, nganong kinahanglan man tang banhawon, nganong kinahanglan man tang i-renew, i-revive. Kay somehow, sa taas nga panaw sa atong kinabuhi, murag na uban na wala. Na uban na bugnaw sa ilang pagtuo. Na uban na kalimot sa ilang mga saad. Na uban na luya sa pag-alagad. Na uban nga nabungkag ang atong panaghiusa og dugtong. Kinahanglan ta nga buhion og bag-uhon diha sa grasya sa Dios niining bag-ong tuig. Okay ba mo ana mga kaigsuonan nga mao nay atong trust karong tuiga? Mao nay atong duot karong tuiga. So ang ending sa praise mo ingon jud ta, so help us God. So help us Lord. Na unsa man ang atong kinahanglan i-revive nga kanang pulong spirituality. Spirituality, gidugangan lagti, spiritual God, spiritual life ba? Di ba? Ang pagka kinabuhing espirituhanon. Unsa daw definition ani? Madud pa ni Dr. Charles Ryrie sa sulat ni Dr. Arnold Fruchtenbaum. Ato dang basahon, spirituality is a grown-up relationship to the Holy Spirit. It is the life the Christian enjoys when properly living in dependence upon the Holy Spirit, walking according to the Scripture, and growing towards maturity in the fullness of Christ. Spirituality is spiritual life in the fullness of Christ. Naitulo ka butang, the Holy Spirit. Kay ang pulong espiritual, gikan man sa root word nga, spirit. There is no spirituality without the Spirit. That's why, karong Pentecost season, sakto kayo nga isgutan siya. The Holy Spirit. Ang imong relasyon diha sa balaang espiritu o grown up na tigulang na nga relasyon diha sa balaang espiritu. Dili lang di ay kang Kristo. Kundili giunsa nato pag-appreciate ang presence and power of the Holy Spirit in our life. Total dependence in the Holy Spirit. Naaba na kanato? Naa. Pero naay daghang panahon siguro nga kita ang nagbuot o dili ang Holy Spirit. Kita ang nagadesisyon, dili ang Holy Spirit. Pero ang inyong presensya din ang Holy Spirit yo'y nagtukmod sa inyo. Amen? Gawas kong napugos rin mo kay gidalam mo sa inyong mama papa. Alam, ito tayo mahimon, dalhon dito tani. Kay kalawat baya aron. Nyadaghan baya sa tua, gitukmod sa kalawat. Manimba kay kalawat. Unya ang second, third, fourth, fifth Sunday, mo absent? I hope dili na tinuod sa inyo. Pero may nag-smile-smile. Duda ko mulag na ipagkatinuod. That's something nga kinahanglan natong i-revive mga igsoon.
ang atong dependence on the Lord. Walking according to the Scripture. Obedience to the Scripture. Ang pagsunod sa pulong sa Dios. Ang pagka-spiritual di ay dili bulag sa Biblia. Kayo sa may basehan nimo sa imong espirituhanong kinabuhi. Ang newspaper, ang Netflix, ang balita sa Facebook, nga puro fake news ang uban. Kundili ang pulong sa Dios. Ug dili pud siya magpabilin lang nga ingon ana. Kay magtubo jud siya ngadto sa pagkahamtong. Dalaygon ang Dios. We need the Holy Spirit to revive us spiritually. Kay somehow sa atong kinabuhi, sama sa atong giingon, murag nakalimot ta sa atong total dependence kaniya. Usahay naluya ta sa atong pag-alagad. Usahay kinahanglan patang itulak para jud nga moduol ta ngadto kaniya. We need the Holy Spirit. We need the Spirit of God and our respond to the power of God. Kay we need o kinahanglan nato ang kalayo sa iyang gugma o kalayo sa iyang gahom nga mo buhi, mo mata, mo palig-on sa atong espirituhanong pagtuo. So naitulo ka butang, 3 things about the spiritual life. The Holy Spirit, the work of the Holy Spirit to regenerate us, and time. According to Dr. Arnold, sa atong spiritual life, tulo ka elemento ang gikinahanglan. Ato nang gisulti, the Holy Spirit, o ang buhat sa Ginoo sa regeneration, kaning pagbag-o putli sa atong kinabuhi, o ang importante ang panahon. Kaning maturity, growing, it takes time, di ba? Dili nga matao karon mudako na dayon dili. It takes time. And what is regeneration? Regeneration is the ministry of the Holy Spirit that begins the process of spirituality. Dili magsugod tanan. Ang atong spiritual life magsugod sa buhat sa balaang espiritu about sa iyahang buhat sa regeneration, ang pagbago. Now, unsa ang pagbago? Unsa ang regeneration? Atong basahon. Regeneration is the impartation of eternal life to and the spiritual birth of the person who believes and trusts in Jesus Christ. Galatians 6:15-16 and Ephesians 4:24. Ang pagbago sama sa giingon sa Galatia 6:15, usani kapag impart, paghatag sa kinabuhing dayon o spiritual birth, born again experience sa balaang espiritu sa tao nga nituo. Now, nganong kinahanglan ang work of the Holy Spirit? Tuod kay, ingon ang Bible, kita kuno tanan, sa wala pa si Kristo sa atong kinabuhi, we are spiritually dead. Amen? Ug unsay mahimo sa taong patay? Unsay mahimo sa taong patay? Atol pa sa isa ka estudyante, ngutana siya sa maestro, ngutana siya sa estudyante, unsay mahimo sa usa ka patay? Wala. Manimaho lang. Ang mahimo ra sa patay ang pagproduce og baho. Nga walay gustong muduol og muhikap. Tuod kay ang patay dili na jud na siya kalihok. Pabitaw ang patay pwede rang biyaan sa vigil service. Kaya nga naman yung kanang naipatay na adyoy maglamay. Kay hadlok ta nga kawaton ang iyang lawas ug ilisan og bani. Amot kung naapa ba mo ana nga
Huna-huna, kinaraan man niya ako, Kol. Anak man na una, bantayan jud. Kay ang patay daw, basig ilisan, or basig ang patay mo bangon. Munang uban, mahadlok og tanaw sa patay. Pero ang patay, espiritual, sama sa espiritual. Unsaon niya pagtuo, nga patay man siya. Bisan gani ang pagtuo, dili mahimo sa tao nga natural o sinful o worldly. Kaya nga dili siya katuo. A natural person cannot trust and believe in God only until the Spirit work in his spirit to regenerate him. Amo nang ang question sa mga theologian, unsay nauna, ang pagtuo sa person or ang buhat sa Diyos sa pagbago sa iya? Kay kung muuna ang pagtuo, ang pangutana, unsaon pud niya pagtuo nga patay man siya spiritually? How can a spiritually dead person trust and believe in God? You cannot. Only until the Spirit work in you. Mabitaw na amoy mga igsoon, parinti, kaila, natin mga kaila. Sige na tog invite sa simbahan, di jud sila moani. Sige na tog dasig nga muduol sa Ginoo, di jud sila moani. Sige na tog paapilon sa mga panagtuon o pagampo, di jud sila maupan. Nga naman, that's the demonstration of a dead person. A dead person will never come to church. So you must be alive kaya you are here today. Not otherwise you are forced. A dead person will not read the scripture because to him, to her, it is nothing. A dead person, a natural person, dili siya ka-discern sa will of God. And it needs, and he needs, she needs the power of the Holy Spirit to renew his spirit and to revive his soul and to give him a new life, ang bagong pagkatao. That is why ningon si Jesus kang Nicodemus, unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God. Unless you are born of the water and the Spirit, you cannot see the kingdom of God. Only when, diha lang jud, kung mulihok ang Ginoo sa kinabuhi sa tao, nga siya, makaila, mutuo, ug musalig, ug mabago diha sa gahom sa atong Dios. Only when the Spirit will come upon us and anoint us, nga mabago ta, ug marinyo kitang tanan. Kita dool na kay ta sa Ginoo. Kay ngano, kanang naa naman jud ta dool diha sa Dios. Kanang naa naman jud ta sa simbahan. Pero my dear friends, lahi pa jud tong imong pagbag-o nga gikan sa Dios. Because ingon diri, there's nothing to revive if you are not spiritual. And there is nothing spiritual unless you are regenerated. You can be very religious. You can be very active in doing church work. But the nature of change is not true only when the Spirit really works in you. Amen? Ug mao ni ang atong prayer, mga igsoon. Ang atong prayer nga ang Ginoo mubag-o sa atong kinabuhi. Pinaagi sa lihok sa balang espiritu. Kay dinhi tanan magsugod ang atong espiritualidad. We can begin the process of spiritual life by the work of the Spirit to regenerate us. Magsugod dinhi
ang pagkabag-ong binuhat, dili about sa tuli, dili about sa wala na tuli, dili about sa gikaon o sa adlaw nga gi-observe ang pagsimba, dili about sa forma sa pagsimba, sa estilo sa pagsimba, kundili kang Kristo, what matters most is the change of heart. The new creation. The new creator. Mga igsoon, kabalo ko, mao ni ang atong tinguha sa atong kinabuhi. Ug mo ni akong tinguha para kanatong tanan. Na unsaon man nga kita makabaton gayod sa saktong espiritualidad. Ang Ginoo nagtudlo kanato sa pag-ampo. Sa pag-ampo. Ang Ginoo nagtudlo kanato nga dapiton siya. Anang imbitahon siya ba diya sa imong kasing-kasing. Ang Ginoo nagtudlo kanato ang Biblia nga kung buksan lang nato ang atong kasing-kasing ug pasudlon gayod siya, kompleto diya sa atong kinabuhi. Iya gayong himuon ang pagbag-o ug pag-usab sa imong kasing-kasing. O kini mo resulta gayod sa kabag-uhan sa imong sinultihan, sa imong paghunahuna, ug sa imong pagbuhat. Naubot na ako nga ato kining pamalandungan. Kay dunay awit nga ato na ning gi-introduce ni Agi, Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. Now, why don't we sing this at this time of our sermon? As once again, sa makausap pa, atong inbitahon ang Dios nga magahimo og kabag-uhan diha sa atong pagkatao. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I want to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I want to love you more. I'm reaching for your heart, your Lord, my life is in your hands. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kung buot nimo nga mabati ang lihok sa Dios sa imong kinabuhi sa pagbago, ilabi na sa pagsugod sa bagong tuig 24-25. Kung buot kita nga mobati sa revival sa Dios sa atong kasing-kasing, mahimong atong kantahon kini pag-usab uban sa pag-abri sa atong mga kasing-kasing diha kaniya ug paghalad sa atong kinabuhi kaniya uban sa atong pagtindog sa iyang atubangan ug pag-isa sa atong mga kamot diha sa presensya sa atong Ginoo. Atong awiton kini mga igsoon. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your
Spirit, you're captivating my soul. And every day I want to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life is in your hands. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Open our hands to the Lord. I'm reaching for your heart. You hold my life is in your hands. Draw me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Amahan, among gibuksan ang among kinabuhi kanimo. Sama sa pag-abri sa among mga kamot kanimo, Ginoo. Kaya among giila, Ginoo, nga diha lamang sa buhat ug gahom sa balang espiritu, nga kami mahimong bag-ong binuhat. Pusa o Dios, salamat sa makausapa nga imo kaming buhion, imo kaming bangunon, imo kaming pamathon sa bag-ong espiritualidad. Salamat, Ginoo, diha sa imong gahom sa pagbag-o sa imong katawhan. Unsa man ang among kaluya, unsa man ang among kapakyasan, unsa man ang among kakulangon, o ang among pagkalimot kanimo. Amo, Ginoong gisangat sa imong mga kamot. Salamat, O Dios, nga imo kaming punon sa imong balaang espiritu. Aron, O Dios, kami makasinati gayon sa kabag-uhan nga gikan kanimo. Ug dinhi bag-uhon namo ang among buhat ug kinabuhi espiritual. Salamat, O Dios, kay imong gisaad ang kinabuhing dayon. Imong gisaad ang kinabuhing walay katapusan, ang kinabuhing madagayaw. Salamat, O Diyos, kaya ang gugma, kalipay, kalinaw, ug tanan pang bunga sa Espiritu, maanaa sa imong mga anak. Salamat, O Diyos, O balang Espiritu, sa imong pagbago sa imong katawan. Amen and amen. Amen. Dalaygon ang Diyos. Hallelujah. Itong palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Manglingkod ta. Kay wa pa nahuman. In summary, regeneration is what saves a believing person. That sets the foundation for being spiritual. Being spiritual begins with regeneration. Kaya ang salvation is a right relationship to Jesus, but spirituality is a right relationship to the Holy Spirit. Mo ning giingon sa Efeso 4:24, isulob dinto sa inyong kaugalingon ang pagkamabinuhat nga bag-o sa pagkamatarong o pagkabalaan sa Dios. Ikaduha, mga igsuon, nga factor in spiritual life is the baptism of the Holy Spirit. Di ba? Remember? RBU of the Holy Spirit.
Ato nang gibasa ganina sa ikaduhang Korinto 12:13. Nga kitang tanan na bautismohan sa usa ka espiritu aron mahulma sa usa ka lawas ang iglesia. Wala nay Hudyo, wala nay dili hintil, wala nay slave free, wala na. Kitang tanan usa na kitang tanan. Ug ang buot pasabot nga kita bilang nabautismohan sa Balang Espiritu, makighiusa na kang Kristo diha sa iyang kamatayon, diha sa iyang pagkabanhaw, diha sa iyang pagkalubong, o sa iyang pagkabanhaw. Kaduha nga ang bautismo sa Balang Espiritu nagkahulugan nga kitang tanang katawhan nga magtutuo. Nahiusa na kang Kristo, siya nga atong ulo, the head of the church. Si Jesus naa sa langit. Siya ang ulo sa iglesia pero naa siya sa langit. Naglingkod sa tuong trono sa Dios. Pero asa man ang iglesia? Ang church naa diri sa kalibutan. Di ba? Layo. Tan-awon nimo sa physical. Apan kay transcendental man. Transcends spiritual man nga dimension. Mausara gihapon kay si Jesus gayod nagmando sa iglesia. Katulo, the Holy Spirit unites us and identifies us with the church. Isa pa ko yan, before. Balik. Unites us with the church, the body of Christ. Mga igsoon, kitang tanan, na usa na kang Kristo sa usa ka kongregasyon sama niini. Ug buot kita nga sa atong pagsugod sa bagong tuig, kitang tanan mo kumitar, mo saad, nga dili nato biyaan ang atong kongregasyon. Amen? Gahapon, kik-istorya ko sa usa ka kuan, batanon nga na ay blessing. Tinuot, ingon siya, Pastor, diin ako. Tato na kong CCF, Pastor Tan, ato ko Foursquare. Naapoy daghan ditong namalhin. Anong daghang namalhin? Away, sige mo away ko, walhon og tuo. Gitaglalis aning property. Ang uban galalis pod sa kanang opisyalis. Di ba bang lili? Naalis tanan. Pero ingon siya sa kuha. Kay taga-Turil man siya. Ingon siya. Na manghod pod na ako. Dili ko mahawa sa UCCP. Kay dire naman ko gamiton sa Ginoo. Ingon pod ko sa iya, sakto yun na dong. Kaya kung mahawak ka sa CCP, kinsa yung mabilin. Kabalo ko, dili na mo manghawa. Kaya nanggungis na mo diri. Kaya nangugat na mo diri pa. Pero nahadlo ko. Kay daghan sa tua, bata pa sa pagtuo. Mabikil sa gamay lang istorya. Mapandol sa kaning lalis nato sa simbahan. Naaman di man malikayat. Ang ako lang iampo, ang gisugdan sa atong mga ginikanan, unta, magpabilin kita. Unya, dalhapod ninyo inyong anak. Kay kung kamo na lang niya, wa na ang anak, kisa na may musunod. Dalhapod ninyo siya. Ug mo na atong hagit kanatong tanan. We are baptized by the Holy Spirit and we are a church. I pray nga naapatay simbahan in the next 20 years, 10 years, kay naamo og naay magsunod. Pero kung dili ta magisgot ani
ug dili ta seryoso sa atong pagka-member, wala kining tanan nga atong gistoryahan karon. Mahimo na lang kining history. Ug ang mga buildings mahimo na lang museum. Ug dili kana ang kabubuton sa Ginoo. Ang atong hagit mga igsoon, we are not perfect. The church is not perfect. I am imperfect. The leaders are inefficient. The workers. Yet in Christ, we are one. Pasilo alang ninyo kung namin nasulti nga di maayo sa inyong atubangan. Kaya magpinasaylo ay gayud kita. Magdugtungay gayud kita. Kung sabay pagkukulang sa mga pangulo, kanatong tanan. Let's look unto Jesus, the author and the finisher of faith. I know, in God's time, He will renew our being united. Only we need to pray. Only we promise, whatever happen, we will stay. Nalay panahon siguro nga pabugnaw ta at tas bugnaw ang UCCP Davao City. Balik ra gyapon ta. Kaya I know gamiton ta sa Dios para sa simbahan. What it is to revive is there is no more people. What it is to renew if the children are not here. What it is to reclaim if we have nothing to return to. You are the reason why this church is here. Nganong naapata? Kamo ang rason. Kami, mubalhin namin, gugwa na. Pero naaman mo, murang naata tanan diri. Kung na may baguhon sa atong kinabuhi, dili lang atong spiritual life, but our commitment in the congregation. Amen ba na mga igsoon? Ang atong budget, pila atong budget, Pastor Vincent? 16 million. Marag 15 million ang atong budget. Last year, 20 million, 16 lang atong naabot. Palakpakan nato ang Ginoo, anak. Hallelujah. Daghang simbahan naglisod. Hapit masirado ang simbahan. Nasirado gani during pandemic. Pero we are back. We are back. But it's not about money. It's about you supporting the ministry of the Lord. Thank you. Mahimo nato ni in the next 12 months sa grasya o provision sa atong Ginoo. Lastly, the third work of the Spirit is the work of the Spirit to unite us with the Messiah. Actually, pareho lang siya sa baptism of the Holy Spirit. The key verse summarized it all. Ang commitment ni Paul sa Galatians 2:20 atong basahon. I've been crucified with Christ. And it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Nga igsoon, tungod kay na usa na kita diya kan Kristo. Hinaot pa nga sama kang Pablo, kanya ang atong prayer. Kita gilansang na dito, uban kang Kristo sa cross. O dili na kita ang mabuhi para sa atong kaugalingon. Dili na mabuhi sa atong kaugalingon lamang. Ang atong kinabuhi, ato na ang kinabuhi, alang kaniya nga nahigugma kanato, o gihatag niya ang iyahang kinabuhi alang kanato. Muna sa pagduol nato karon sa iyang talad, remember that this table of the Lord is the table of revival. Is a table of restoration. And a table of rebuilding. Sa inyong pagduol, dinihuon niya, receive the revival of God. Receive the restoration of God. Receive the rebuilding of the Lord. But you have a responsibility. You have to come. Muduol ka. Kaya dili man itunol sa imo diya sa imong bangko. Ikaw yun ang muduol din. Kaya you have a responsibility. Mga igsoon, hinaut ang Ginoo mag-auban kanato sa atong journey in the next 12 months of the work and ministry of our Lord.
The Lord will revive His people. Amen. Mga igsuon, uduol kita sa talad sa Dios aron bag-ohon nato ang atong pakigsaad kaniya diha sa buhat sa pagkabuhi, pagtukod, pagbalik, pag-ayo sa relasyon. Awiton nato ang awit sa pagpangandam. Sa pagpapag-ambit, sa tinapay, nagitipid-tipid, maisimula sa lawas niya sa Kristo, aron na malibong atong pagtuunan. Buol na sa pagpakigambit sa init ng binunalangit mo. Maisimula sa dugo ni Kristo na nagahugas sa atong sala. Kay gihinumduman nato mga igsuon sa gabi nga siya gibudhian mikuha siya sa tinapay ug sa nakapasalamat siya iya kining gipikas-pikas. Ihatag sa iyang mga tinun-an ug miingon, kining tinapay mga akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Kumaon kamo niini agig paghandom kanako. Ug human sa panihapon gikuha niya ang kupa. Ug sa nakapasalamat siya iya kining gihatag sa iyang mga tinun-an ug miingon, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Minom kamo niini agig paghandom kanako. Kay sa tanan nga higayon kamo magakaon niini nga tinapay ug magainom niini nga kupa. Inyong gimantala ang kamatayon sa atong Ginoo, inyong gipahayag ang iyang pagkabanhaw, inyong gihulat ang iyang pagbalik. Magaampo kita. O Dios, salamat nga imo kaming giluwas sa among kasalanan dito sa cross. Ug ikaw na banhaw gikan sa mga minatay. Nikayab sa langit ni saad nga mobalik pag-usab. Aron mahingpit gayod ang kaluwasan nga imong gisaad sa imong katawhan. Ug pinaagi niini Ginoong pagsaulog karon sa balang panihapon hinumduman namo kining tanan. Ug sa ulogon ang imong lihok sa pagluwas kanamo. Busa Ginoo hingpita andama ang among mga kinabuhi kasing-kasing. Maputli ang ngayan sa imong tubangan. Kay dinhi usab among duulon ikaw sa pagbag-o sa among pakigsaad kanimo. Aron kami mapukaw o mabuhi pag-usab sa among pag-alagad. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, sa ngalan sa United Church of Christ in the Philippines, among ihatag kaninyo kining tinapay ug kupa alang sa atong pagsaulog karon. Muduol kita kay naandam na ang talad sa Ginoo.
atong gi-welcome ang mga kabataan sa atong talad karon. Nga moapil sa atong pag-usa sa pagkaon sa mga elemento. Kay bisan pa ang mga bata, sila apil usab sa gingharian sa Dios. Gani, alang kanila ang gingharian sa atong Ginoo. Busa, ayaw sila pugni, ingon si Ginoong Hesus sa ilang pagduol. Kay gimahal usab sila sa Dios, sama ka nato. Ningon si Pablo, kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus. Pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya, nga nakagamot og nakabarog og nga nalig-on diha sa pagtuo, sumala sa gitudlo kaninyo og mapasalamaton kanunay. Kaon kita og miinom agi paghandom sa gihimo ni Kristo sa cross ug pagsaulog sa iyang pagkabanhaw ug sa kinabuhing dayong. Dinhi atong gipaila ang atong pagdawat kaniya nga Ginoo ug manluluwas. Busa, ingon nga kita nabusog sa espirituhanong butang. Ipatidlom ang imong pagtuo nga mogamot ug lig-on sa pagbarog sa pagtuo o kanunay nga mapasalamaton. Nung igsoon, gipanalanginan na kamo sa Dios. Busa, tindog kamo ug lakaw. Diha sa grasya sa Dios, ipakikambit iyang gugma ngadto sa tanang katawhan. Amen. Si Pablo moingon, apan kitang tanan gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa maong gihapong espiritu,
ug kitang tanan nakig-ambit sa pag-inom sa usa ka espiritu. Mukaon kita ug moinom sa paghandom sa gihimo ni Kristo dito sa krus, sa pagsaulog sa iyang pagkabanhaw ug pagpasalamat sa iyang saad nga mobalik pag-usab bisan sa paghulat niini. Timani nga kamo gihiusa na diha sa lawas sa atong Ginoo ug buhi nga kabahin sa atong pag-alagad sa Dios. Mga igsoon, gipanalanginan na kamo sa Dios, dawata ang dugang kusog kabaskog, espirituhanong ginabuhi. Tumindog kamo og lumakaw, uban sa iyang pakigdait ug ipakigambit ang iyang gugma ngadto sa tanang katawhan. Amen. Si Pablo moingon, dili mahinungdanon kung ang usat katao tinuli ba or dili. Ang mahinungdanon nga mao nga siya bag-o nang binuhat diha kang Kristo. Kaon kita og moinom sa paghandom sa atong Ginoong Hesus sa pagsaulog sa iyang pagkabanhaw ug sa paghulat sa iyang pagbalik. Timani nga ang mahinungdanon tubangan sa Ginoo nga ikaw iya nang gibag-o ngadto sa kinabuhi nga espirituhanon diha sa iyang gahom o grasya. Busa mukaon gayud kita og uinom sa pagpasalamat sa iyang gihimo kanato. Mga igsoon, ibusog na kita sa Dios sa mga espirituhanong butang. Nasangkap na kita alang sa buhat sa pag-alagad. Busa barog kamo nga lig-on sa pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Uban sa iyang gugma ipakig-ambit ang iyahang maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Ang Dios magauban. Amen.
Si Pablo maingon, isulob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway. Nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Mukaon kita og miinom at paghandom sa atong Ginoo, pagsaysay sa iyang pagkapanhaw, paghulat sa iyang pagbalik. Mukaon kita og miinom kay dinhi niini nga talat atong gisulob na ang bag-ong pagkatao sama sa iyang dagway buhat sa balang espiritu nga makita diha sa kinabuhing pagkabalaan o pagamatarong. Mga igsoon, nadawat na nato ang bag-ong pagkatao diha kang Kristo. Busa barog kita og mulig-on sa pagkinabuhing matarong og balaan sumala sa iyang pagbuot. Mubarog kita aron ipakikambit ang iyang gugma ngadto sa tibuok kalibutan aron ang tanan makaila diha sa iyang buhat sa pagluwas. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Amen. Kaon kita og miinom sa paghandom sa gihimo ni Kristo dito sa cross ug sama kang Pablo atong isaad. Nga kita gilansang na dito sa cross uban kang Kristo. Ug dili na kita mahimo mabuhi sa atong kagalingon lamang, kundi ang atong kinabuhi ato nang ikinabuhi alang sa pag-alagad kaniya nga nahigugma kanato ug nagtawag kanato nga iyang katawhan. Mga ansyano sa iglesia, dawata ang dugang gahom o grasya sa Dios alang sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios diha sa atong kinabuhi ug sa mga ministeryo sa simbahan. Ang Ginoo magawaban kaninyo sa magabarog kamo sa pakikambit sa iyang gugma ngadto sa tanan. Amen. O Dios, salamat, imong gibuhi ang among espirituhanong ginabuhi. Aron kami madasig gumalig-on sa among pag-alagad kanimo. Salamat nga niining talad imo na kaming gibusog. Aron kami Ginoo dunay kapaskog
sa pagtuman sa imong kabubuton, pagkinabuhing matarong og balaan, og pagsunod sa imong mga pulong. Ang panalangin sa Dios labing gamhanan maanaa kanato sa tanang panahon gikan niining nga talad ug niining panahon. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, busa gihatag niya ang iyang bugtong anak. Kay kung kinsa ang mutuo kaniya, dili malaglag kundi makaabaton sa kinabuhing walay katapusan. We could never outgive God, but we can offer our lives and the things that we prepare for Him today. Magampo ta, pagkakahibulungan sa gugma mo o Dios. Imong gihatag imong bugtong anak nga si Jesus, aron pagtubos sa among mga kasalanan. Salamat Jesus, ikaw misunod sa kabubuton sa amahan. Imong giula ang imong dugo, imong gihalad imong kinabuhi alang kanamo.
Dili may makabayad sa imo, Lord God. What you've done for us. Aban ang mga kasing-kasing mapasalamaton kanunay. Ug dili mo undang sa pagdayeg og pagpasalamat kanimo. Lakip o Dios ang among pagpasalamat, ang among mga halad niini alang kanimo. Among pagampo o Dios nga kini magamit alang sa pag-expand sa imong kingdom, reaching people for the gospel. Daghan mga kalag madala diya sa imong tiilan pinaagi niini. Kining tanan pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus nga mo Ginoo ug manluluwas. Amen. Atong saulugon ug ipadayag ang buhat sa Dios sa pagbuhi sa atong mga kinabuhi. Sa mag-aawit kita sa atong himno, sa paghalad ug pagtugyan, kita gidapit bisan pa sa mga espesyal nga mga pag-ampo dinhi. Atong awiton ang awit sa pagbuhi. Praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. We praise thee, O God, for the Spirit of light, who has shown us our Savior and scattered our light. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Glory and praise to the Lamb that was slain, who was born all our sins and has cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Revive us again. Fill each heart with thy love. May its soul be rekindled far from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Salamat o walang Espiritu nga imo nang gibago ang among kinabuhi aron kami Ginoo makasugod pagbago sa espirituhanong kinabuhi uban kanimo. Salamat sa imong lihok aron buhion ang among pagtuo, ang among pagsali, ang among paglaom, ang among gugma diha kanimo lamang o Dios. Lord, nagtuo kami nga imong gidawat na ang among mga pagday ug bisan ang among hilom nga mga pag-ampo. Busa sa among pagtapos sa pagsimba, ania gihalad namo bag-o ang among kinabuhi kanimo. Sama sa imong mga anak nga nagaluhod sa imong atubangan, dala ang ilang mga pasalamat sa daghang butang nga ilang nadawat. Dalaygon ka, Ginoo. Lord, sa ilang pagluhod usab, ilang gidala ang ilang mga pangamuyo, hangyo, ug tanan Ginoo nga mga giampo. Salamat imong gidungog ang matag usa, ug imong gihikap ang matag usa kanila. Aron Ginoo mabati ang revival diha sa ilang kinabuhi,
ang tubag sa ilang mga pagampo ug ang imong pagligon ug paggiya sa adlaw-adlaw nga buhat ug lakaw sa pagtuo. Kaming tanan, O Dios, gabarog sa imong atubangan. Salamat nga imo na kaming gisangkap ug giandam alang sa buluhaton karong simana sa among mga lakaw, trabaho ug buhat. Salamat, Amahan, ang bagong ginabuhi sa Espiritu Santo masinati sa imong katawhan. Ug karon ang Dios nga magbubuhat, manluluwas ug magsasangkap diha kaniya uban kaniya ug alang kaniya. Matagam taman sa katawhan ang kahulugan, katuyuan, katagbawan sa kinabuhi karon hangtod sa walay katapusan sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.